You, what's up mga kasigabong? For today's video, watch me guys. Magluluto tayo ngayon guys ng lauyang manok. Ayan guys. Oh. Sa Iloilo guys, lauyang baboy. Pero dito, lauyang manok. Ayan. Manok, langka. Nagpinit ako ng tubig guys. Ayan. O diba? Simpleng luto lang to guys, mga basic. Dito tayo ngayon sa kusina. Kusina mo, farm to table. Ganito lang guys. Mga pikamak. Yan guys, ilipat na natin yan dito. Yes. Yan. Yes. Laoyang manok yan guys. Ito guys. Haluin natin yung guys. Ito na guys, timplahin na natin. Lagyan natin ng asin. Kunti lang guys. Ang ganito lang guys. Malit lang guys. Malit lang guys. Kasi baka umalat pa. Ganyan lang guys. Tapos ito, kunting bitsin lang guys ha. Ito ha, kunting bitsin lang. Tapos guys, ito lagyan natin siya ng panghuling sibuyas guys. Yun, ito guys oh. Tapos luya. Yun. Tapos haluin natin guys. Ito labiho di guys mo. Yes. Ayos guys. Lagyan natin guys ng kunti soba. Ito guys oh, kunti lang. Ganda to guys, may sinas. Okay guys, ito natin yung langka. Okay na guys, thank you.